तो मेरे प्यारे दोस्तों, खैरियत से हैं आप? और मैं आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे से होंगे। तो आइए फिर मैं आपसे कुछ रूबरू होने जा रहा हूँ, कुछ हकीकतों से पर्दा उठाने जा रहा हूँ। हम पूरी ज़िंदगी घूमते रहते हैं, पूरी ज़िंदगी अपनी बिता देते हैं। जिसने हमें ये ज़िंदगी दी उसके बारे में भी हम नहीं सोचते हैं कि हमें बेशकीमती चीज़ें हमारे जिस्मानी हालत को दी, जिसका हम हक़ अदा नहीं कर सकते। क्या खूब लिखा है किसी ने, प्यास लगी थी गज़ब की मगर पानी में ज़हर था। पीते तो मर जाते और ना पीते तो भी मर जाते। बस यही दो मसले पूरी ज़िंदगी भर ना हल हुए और ना नींद पूरी हुई, ना ख्वाब मुकम्मल हुए। वक्त ने कहा काश थोड़ा और सब्र होता, और सब्र ने कहा काश थोड़ा और वक्त होता। सुबह सुबह उठना पड़ता है कमाने के लिए साहब, आराम कमाने निकलता हूँ। आराम को छोड़कर हुनर सड़कों पर तमाशा करता है और किस्मत महलों में राज करती है। शिकायतें बहुत हैं तुझसे ए ज़िंदगी, चुप इसलिए हूँ कि जो दिया तूने वो बहुतों को नसीब नहीं होता। अजीब सौदा है ये ज़िंदगी, अजीब सौदागर है ये ज़िंदगी, जो वक्त भी जवानी के लालच में देकर बचपन ले गया। ज़िंदगी वक्त भी जवानी का लालच देकर बचपन ले गया, अब अमीरी का लालच देकर जवानी ले। तो ये मसले हैं हमारी ज़िंदगी के, जो हम कहते रहते हैं और अपनी परेशानियों को, जिस पे हम बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हैं। तो हर इंसान इसी कश्मकश में जी रहा है। अपने बच्चों की परवरिश के लिए वो एक अच्छा किरदार बनाना चाहता है, तो जवानी ले जाएगा, ये लालच देकर जवानी ले जाएगा। आता हूँ रोज़ घर की तरफ दोबारा, थका हारा। आज तक समझ नहीं आया कि जीने के लिए काम करता हूँ या काम करने के लिए जीना होता है। ऐ ज़िंदगी थक गया हूँ तेरी नौकरी से, मुनासिब होगा कि अब मेरा हिसाब कर दे। भरी जेब ने दुनिया की पहचान कराई और खाली ने अपनों की पहचान कराई। दुनिया की पहचान, जब लोग पैसा कमाने निकलते हैं तब समझ आया, जब मैं हर इंसान जब पैसा कमाने निकलता है तब समझ आता है उसको कि शौक़ तो माँ बाप के पैसों से पूरे हुआ करते थे, अपने पैसों से तो केवल ज़रूरतें पूरी होती हैं। हंसने की इच्छा ना हो फिर भी हंसना पड़ता है। कोई जब पूछे कैसे हो तो मज़े में है कहना पड़ता है। ये ज़िंदगी का रंगमंच है यारो, यहाँ हर किसी को जो है नाटक करना पड़ता है। माचिस की ज़रूरत यहाँ नहीं पड़ती है, यहाँ आदमी आदमी से जलता है। ये है कुछ ज़िंदगी का सच। तो यही सच जानने के लिए मैं आप लोगों से रूबरू आया कि इसी प्रकार से नॉलेजेबल ज़िंदगी के किस्से सुनते रहें
اور اپنی زندگی کو بیش قیمتی زندگی سمجھیں، نئے رنگ زندگی نہیں ہے، یہ زندگی بہت قیمتی ہے، اور اپنی بہت زیادہ ویوستھت زندگی سے کچھ ٹھہر کر تھوڑا وقت نکالیں اللہ کی عبادت کرنے کا، کیونکہ یہ زندگی اسی طریقے سے کٹ جائے گی، کٹ رہی ہے، آگے بڑھتی چلی جائے گی، لیکن ہم نے ابھی تک اس رب کائنات کے لیے وقت نہیں نکالا۔ اور سب سے پہلے جو سوال ہوگا وہ نماز کا ہوگا۔ دنیا کا ہر گناہ رب کائنات بخش دے، اس کی آپ بخشش کی دعا کر سکتے ہیں، لیکن نماز کے لیے آپ دعا نہیں کہ نمازیں نہیں پڑھیں کہ اسے معاف کر دیا اللہ، یہ نہیں کہہ سکتے۔ اس کا حساب کتاب تو ہونا ہی ہونا۔ تو جیسے بھی آپ وقت نکالیں، یہاں 24 گھنٹے آپ اپنے وقت کو دنیاوی کاموں میں دے دیتے ہیں، تو کیا 1 گھنٹہ نہیں نکال سکتے آپ؟ لیکن آپ کو پابندی کرنا ہوگا، یہ خوف رکھنا ہوگا اپنے دل میں، جس طریقے سے آپ اپنے پریوار کا پالن پوشن کرتے ہیں اور لگے رہتے ہیں زندگی بھر، اسی طریقے سے اپنے آخرت کا بھی پالن پوشن، اپنی آخرت کو بھی بنائیں۔ یہ بچے، یہ بیوی، یہ محل، یہ شہرت، یہ کچھ کام نہیں آیا۔ اور جب حساب کتاب کا آپ کی کاپی کو لایا جائے گا روز محشر کے دن، تو اتنا لمبے کاغذات ہوں گے، فرشتے لاتے ہوں گے کہ آپ کی نظر جہاں تک جائے گی وہاں تک وہ آپ کے حساب کتاب کے کاغذ آتے ہوں گے، اور آپ ہر ایک کا جواب دینا پڑے گا۔ تو آپ سمجھ لیں کہ کتنا خطرناک، کتنا ایسا منظر ہوگا جہاں پہ آپ کا حساب کتاب ہوگا۔ اور ساری باتوں کو آپ کہتے چلیں گے یہ ایسا ہے، میں یہ لے کے آیا، میں ضرور، اور یہ میں نے کیا، میں بیمار تھا، سب بہانے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے آپ پہ نماز فرض کر دی 5 وقت کی، کیوں نہیں پڑھی؟ مجھے زیادہ اور کچھ نہیں چاہیے۔ وہ دن